negeri ini, penduduk pulau ini, para penuntut ilmu di kota ini, di Lombok, Indonesia, yang dikenal dengan pulau, yang dikenal dengan masjid-masjidnya, dikenal dengan ketenangannya. Dan sungguh saya mendengar banyak kebaikan-kebaikan tentang daerah ini sebelum saya menginjakkan kaki di tempat ini. Dan bertambah pula dan semakin bertambah kecintaan saya terhadap daerah ini setelah saya saksikan langsung, kata beliau, semangat para penduduknya untuk menuntut ilmu syar'i, mempelajari tauhid, mempelajari sunnah, kecintaan mereka terhadap manhaj as-salafus salih. Adapun bahasan kita pada malam hari ini berjudul kedudukan as-sunnah di dalam Islam dan wajibnya berpegang teguh dengannya. تعلمون أن مصادر التشريع في الإسلام هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عليه السلف الصالح. والسنة قرينة القرآن، والسنة هي الحكمة التي قال الله عز وجل فيها ويعلمهم الكتاب والحكمة واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وهي التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وأخلاقه وخلقه وهديه عليه الصلاة والسلام. ولا يمكن أبدا أن يفهم القرآن إلا بالسنة، ولذلك ضل من ضل بسبب أخذه للقرآن وتركه للسنة. والله عز وجل أخبر أنه بعث هذا النبي الذي أنزل عليه القرآن ليبين لنا ما نزل إلينا، ويقول ربه عنه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم. Kemudian Syekh melanjutkan, tahukah antum semua bahwasanya sumber persyariatan di dalam agama Islam ini yang pertama adalah Al-Quran, kemudian sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ijma' para salafus salih. Dan sunnah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dialah hikmah yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam firman Allah, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di Nabi SAW diutus untuk mengajarkan kepada kita Alkitab, yaitu Al-Quran, wal hikmah. Hikmah di sini adalah sunnah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya disebutkanlah apa yang dibacakan di rumah-rumah kalian wahai istri-istri Nabi, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan hikmah sunnah. Sunnah ini adalah apa yang dibawa oleh Nabi SAW berupa ucapan, perbuatan, takriran, persetujuan, dan petunjuk. Dan tidak mungkin selama-lamanya kita bisa memahami Al-Quran tanpa sunnah Nabi SAW. Oleh sebab itulah banyak orang yang tersesat dan menyimpang gara-gara mereka hanya mengambil Al-Quran dan meninggalkan sunnah Nabi SAW. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwasanya Dia mengutus nabinya dan menurunkan Al-Quran kepadanya, dan
ditugaskan untuk menjelaskan Al-Quran yang diturunkan kepada kita ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dia Muhammad tidaklah berbicara melalui hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allah Azza wa Jalla أمرنا باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبطاعته وبالعمل بما جاء به. قال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. نعم. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memerintahkan kita untuk mentaatinya, memerintahkan kita untuk mengamalkan apa yang dibawanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dalam firman-Nya, apa yang dibawakan kepadamu oleh Rasul maka ambillah dia, dan apa yang dilarang olehnya maka tinggalkanlah ia. Allah juga berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih." Hendaklah waspada, hendaklah hati-hati orang-orang yang menyalahi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. نعم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره. هذا أمر الله، فمن خالف ما جاء عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ما أطاع الله وما أطاع الرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا. هل أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، أي تمسكوا بالسنة، لأنكم لن تكونوا مسلمين إلا بالكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث المتفق عليه: من رغب عن سنتي فليس مني. هذا تحذير للأمة قاطبة بأن تتمسك بالسنة، ويلزم من ذلك أن تحذر البدعة. نعم. Nah, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi." Hendaklah hati-hati dan waspada orang-orang yang senantiasa menyalahi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah perintah dari Allah. Maka barang siapa yang menyelisihi apa yang datang dari Allah, menyelisihi apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pada hakikatnya dia tidaklah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidaklah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga merintahkan kepada kita. Apakah beliau pernah merintahkan kita untuk bertamassuk, berpegang teguh dengan sunnah? Iya. Dalam sabdanya beliau mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Tamassaku biha, beliau suruh pegang ia erat-erat, yakni kata beliau pegang sunnah ini dengan erat-erat, karena kalian tidak mungkin menjadi muslimin, jadi orang Islam
tanpa berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah. Jadi Nabi SAW menyuruh berpeganglah dengannya dan gigitlah dia dengan gigi geraham. Dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang membenci sunnahku maka dia bukanlah dari golonganku. Dan ini menunjukkan peringatan yang keras. Ini menunjukkan peringatan agar kita betul-betul berpegang dengan sunnah, dan juga konsekuensinya adalah hendaklah kita waspada dari perbuatan-perbuatan bid'ah. يقول السلف السنة سفينة نوح، من ركبها نجا ومن لم يركب هلك وغرق، وهذا كلام صحيح. من عمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام نجا، لأنه لم يرغب عنها ولم يستبدلها بالبدع، إنما أحبها وعمل بها طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أبى السنة فهو كالذي أن يركب مع نوح. الذي لم يركب مع نوح ماذا حصل له؟ الغرق. والذين ركبوا السفينة نجوا. ولذلك قال العلماء السنة سفينة نوح. نعم. Berkata para salaf, as-sunnatu safinatu Nuh, sunnah bagaikan perahunya Nabi Nuh. Man raqibaha naja, siapa yang menaikinya dia akan selamat, dan siapa yang tidak mau menaikinya, mengendarainya, maka dia akan binasa dan tenggelam. Sungguh ucapan inilah ucapan yang benar, karena siapa yang mengamalkan sunnah Nabi SAW dia akan selamat. Dia mengamalkannya dengan penuh kecintaan, dia mengamalkannya karena ketaatannya kepada Allah dan terhadap Rasulullah SAW. Dan siapa yang enggan mengamalkan sunnah ini, maka dia seperti orang yang enggan naik di perahunya Nabi Nuh di saat terjadi banjir besar. Maka apa yang terjadi? Bila terjadi banjir kemudian dia tidak mau naik di perahunya Nabi Nuh, maka dia akan tenggelam, dia akan binasa. Adapun orang yang naik ke dalam perahunya Nabi Nuh ketika terjadi banjir tersebut, maka dialah yang akan selamat. من تشريف الله لأهل السنة أن بيض وجوههم بها في الدنيا ويوم القيامة. قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. فاحمدوا الله يا أهل السنة أنكم في الدنيا وسط، وأنكم عليها، وأنكم تلقبون بها، فيقال أهل السنة وأهل البدعة. ويوم القيامة أنتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين تحشرون تحت لوائه، لأنكم ما أخذتم يمينا ولا شمالا، إنما تمسكتم بالسنة لما رغب عنها أقوام وتركوها. نعم. Dan di antara bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua, kepada ahlu sunnah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencerahkan wajah-wajah mereka di dunia dan di akhirat nanti, di hari kiamat nanti.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh." Pada hari wajah-wajah putih berseri dan ada pula wajah yang menghitam gelap. Ibnu Abbas mengatakan wajah-wajah yang memutih tersebut adalah wajahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan wajah-wajah yang menghitam itu adalah wajahnya Ahlul Bid'ah. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala jadikan kita di dunia ini sebagai wasat, umat yang pertengahan. Dan Allah jadikan kita orang-orang yang digelari dengan Ahlus Sunnah. Dan nanti pada hari kiamat, Ahlus Sunnah itu orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan dibangkitkan bersama di bawah benderanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan termasuk golongannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan mereka tidak berbelok ke kanan, tidak pula berbelok ke kiri. Dia terus lurus berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat banyak kaum yang mulai mengabaikannya dan meninggalkannya. Ahlus Sunnah wasat. Qala Allah azza wa jalla, وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأهل السنة وسط في جميع الأمور، أسلمهم الله من غلو الخوارج ومن ضلال المعتزلة والجهمية والمرجئة، لأن الله عصمهم بالسنة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة وسط بين الطوائف المنتسبة للسنة، أي المنتسبة للإسلام. تعلمون أن الإسلام تنتمي له طوائف كثيرة، ولكن من هم أهل الحق؟ من هم أهل السنة؟ ولذلك يقول: وأهل السنة يعرفون الحق ويرحمون الخلق. Kemudian beliau mengatakan Ahlus Sunnah adalah golongan yang pertengahan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah Allah jadikan kalian sebagai umat yang pertengahan, agar kalian menjadi saksi atas manusia. Ahlus Sunnah adalah golongan yang pertengahan dalam setiap perkara. Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dari sifat bulu, sifat-sifat yang tercela yang ada pada Mu'tazilah, Murji'ah. Allah Subhanahu wa taala selamatkan mereka dengan sunnah ini. Oleh sebab itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan Ahlus Sunnah adalah golongan yang pertengahan di antara kelompok-kelompok yang ada dalam Islam ini. Karena kita ketahui, kata beliau, banyak sekali golongan-golongan, kelompok-kelompok yang menisbatkan diri ke dalam agama Islam ini. Akan tapi yang betul-betul ahlul haq, yang berada di atas kebenaran itu adalah Ahlus Sunnah. Jadi beliau juga mengatakan Ahlus Sunnah mereka lah orang yang paling mengenal kebenaran dan paling penyayang terhadap sesama manusia. Ahlus Sunnah ahlu taysir
وليسوا بأهل تعسير. أهل السنة أهل رحمة وليسوا أهل شدة. أهل السنة يعملون بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقبلون السنة، ويقبلون صدقة الله، ويقبلون يسر الله، ويعملون بالسنن. أليس أهل السنة يتيممون إذا فقدوا الماء أو عجزوا عن استعماله؟ بلى. أليس أهل السنة يمسحون على الخفين في الإقامة يوما وليلة وفي السفر 3 أيام بلياليهن؟ أليس أهل السنة يمسحون الرأس هكذا؟ لماذا؟ لأنهم يعملون بالسنة. أليس أهل السنة إذا سافروا قصروا، وإذا جد بهم الطريق جمعوا وقصروا؟ كلما ثبت عن نبيهم عليه الصلاة والسلام أخذوا به وهم مطمئنون، بل فرحون، لأنهم متبعون لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وليسوا مبتدعين. Ahlu sunnah adalah golongan at-taysir, yang memudahkan, bukanlah golongan yang menyusahkan. Ahlu sunnah adalah golongan yang penyayang, bukan golongan yang buruk. Bukankah, kata beliau, tahukah antum bahwasanya mereka senantiasa mengamalkan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah mereka mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukankah mereka menerima sedekah dari Allah, ini kemudahan yang Allah berikan, keringanan yang Allah berikan, dan mereka mengamalkan sunnah? Kemudian beliau mengatakan, bukankah mereka mengamalkan tayamum tatkala mereka kehilangan air atau mereka tidak mampu untuk menggunakan air tersebut? Bukankah mereka mengambil keringanan dalam mengusap khuffain, mengusap khuf, sepatu, ketika mukim 1 hari 1 malam, dan ketika musafir 3 hari dan 3 malam? Bukankah ahlus sunnah mereka mengusap kepala mereka? Beliau contohkan tadi, seperti yang beliau contohkan, mereka mengamalkan itu karena demikianlah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka ingin mengamalkannya. Bukankah ahlus sunnah juga mengqasar salat mereka tatkala mereka musafir, dan bahkan bila musafir menuntut mereka harus menjamak, mereka juga menjamak dan mengqasarnya. Dan mereka mengamalkan semua yang sahih yang datang dari Nabi mereka. Mereka ambil semuanya dalam keadaan tenang dan bahagia, karena mereka dalam rangka ittiba', mengamalkan sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam rangka membuat perkara-perkara bid'ah. من خصائص أهل السنة أنهم لا يتحاكمون إلا إلى السنة. ومن خصائص أهل السنة أنهم لا يفهمون الكتاب والسنة إلا بفهم سلف. ولذلك يقول شيخ الإسلام: من قال أنا أفهم الكتاب والسنة دون الرجوع لفهم سلف هذه الأمة فهو مبتدع ضال. نعم، لأنه يحدث، وهذا حال كثير من أهل البدع اليوم، حال كثير من أهل البدع اليوم. وفي الأزمنة المتقدمة أنهم يقولون لا، نحن
نفهم الحديث أو الآية بفهمنا، لا يعنينا فهم الصحابة، وهذا عين الضلال. إذا وصل الرجل إلى هذا الحد وقال أنا أفهم كتاب الله وأفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهمي دون أن أرجع إلى فهم السلف، فهذا أول الابتداع والضلال. نعم. Dan di antara keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salaf. Oleh sebab itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, siapa yang mengatakan saya memahami Al-Quran dan Sunnah ini tidak perlu membutuhkan pemahaman para salaful ummah, maka sungguh dialah orang yang mubtadi', ahli bid'ah, dialah orang yang sesat. Dan hal ini terjadi, banyak sekali terjadi di kalangan ahlul bid'ah pada hari ini. Mereka mengatakan kami bisa memahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahaman kami sendiri, tidak perlu merujuk kepada pemahaman para sahabat. Dan inilah dia hakikat kesesatan itu. Dan apabila seseorang telah mengatakan aku memahami Al-Quran dan Sunnah ini dengan pemahamanku tanpa merujuk kepada pemahaman para salaf, inilah awal dari kebid'ahan dan kesesatan. Min khasa'is ahli sunnah annahum yuhibbuna as-sahabah radhiyallahu anhum ويقدمون حبهم على كل أحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام. يحبون القرون المفضلة. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمر بحب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فأهل السنة معظمون للسلف، محبون للسلف، مقتدون بالسلف، سائرون على منهج السلف، بخلاف أهل البدعة. ولذلك أهل السنة قدوتهم بعد الكتاب والسنة هم الصحابة. لماذا؟ لأن الله اختارهم لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، واختارهم لحمل هذا الدين لنا. وهل يختار الله من يحمل دينه إلا من كان من أصحاب الفضل والخير والهدى والمناقب؟ ولذلك أهل البدع إذا أرادوا أن يهدموا ديننا أخذوا يتكلمون في حملته، في الصحابة، ويضعفون ويتأولون ويشككون، حتى إذا جهلنا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وقعنا في البدع والمحدثات. نعم. Dan di antara kekhususan atau keistimewaan ahlu sunnah juga adalah bahwasanya mereka mencintai para sahabat. Bahkan mereka mendahulukan kecintaan mereka kepada para sahabat melebihi kecintaan mereka terhadap manusia, tentunya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mencintai para salaf yang ada di generasi emas umat ini, generasi pertama umat ini. Kenapa demikian? Karena Allah lah yang memerintahkan untuk mencintai mereka. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar." Orang-orang yang terdahulu lagi pertama kali dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum. Allah nyatakan keridhaannya kepada para sahabat. Demikian pula dalam firman Allah, "Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unahu tahta asy-syajarah." Sungguh Allah telah meridai orang yang beriman itu para sahabat tatkala mereka membaiat Nabi di bawah syajar, di bawah pohon. Dan ahlu sunnah juga mencintai para salaf dan berjalan di belakang mereka
berjalan di jalan yang mereka tempuh. Berbeda dengan ahlul bid'ah, mereka menyelisihi para salaf. Maka kata beliau, ahlus sunnah menjadikan para salaf, menjadikan para sahabat sebagai qudwahnya, sebagai panutannya, sebagai teladannya. Dan karena Allah Subhanahu wa taala memilih mereka. Kenapa mereka jadikan para sahabat menjadi panutannya? Karena Allah lah yang memilih mereka. Memilih mereka menjadi sahabat nabinya, memilih mereka sebagai pengemban, sebagai pembawa agama ini. Ya. Mungkinkah, apakah mungkin Allah memilih orang yang menemani nabinya, memilih orang untuk yang membawa agama ini, kecuali orang-orang yang memiliki keutamaan yang besar dan memiliki atau yang berjalan di atas petunjuk? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memilih orang yang salah, memilih orang yang menyimpang untuk menemani nabinya dan menyampaikan agama ini. Kemudian kata beliau, adapun ahlul bid'ah, ketika apabila mereka ingin merusak agama kita ini, maka caranya adalah mereka mencela para sahabat. Mereka mentakwil nas-nas hadis-hadis. Tujuannya apa? Agar apabila kita sudah jahil maknanya, apabila kita sudah tidak tahu makna hadis itu sebagaimana para sahabat memahaminya, maka kita pun akan terjerumus ke dalam kebid'ahan. Min khasa'is ahli sunnah الثبات ثابتون لا يتغيرون مع تغير الأزمان. العقيدة هي العقيدة، التوحيد هو التوحيد، العبادة هي العبادة، المنهاج هو المنهاج. لا تجد سنيا تقول له أين الله إلا ويقول الرحمن على العرش استوى. لا تجد سنيا يصلي المغرب 4 أو يصلي العشاء 5 أو يحدث في دين الله. أهل ثبات على العقيدة ثابتون، على العبادة مستقيمون على السنة، لا يزيدون ولا ينقصون. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، هذه سبل البدع، فتفرق بكم عن سبيله. إذن من أعظم خصائص أهل السنة أنهم ثابتون على الحق، لا يتغيرون في جميع الأزمان. من كم لهم قرن أهل السنة الآن؟ نحن في القرن 15 وهم عليها، على السنة، على العقيدة، على التوحيد، على العبادة. الخامس عشر وهم عليها، على السنة، على العقيدة، على التوحيد، على العبادة، على السنة. كالب بهم الأهواء، لا يميلون مع الريح حيث مالت، لا يزولون عن السنة إذا تركها للبدع استطاعتهم، قدر استطاعتهم. نعم. Di antara keistimewaan ahlu sunnah adalah mereka senantiasa kokoh. Mereka senantiasa kokoh di atas agama ini. Mereka tidak berubah-ubah seiring berubahnya zaman.
akidah mereka tetap meskipun ya, zaman berubah-ubah. Demikian pula ibadah yang dahulu adalah ibadah yang sekarang. Manhaj mereka juga tetap tidak berubah-ubah. Tidak kau dapati ahlu sunnah ketika ditanya di manakah Allah, kecuali dia akan jawab langsung dan mengatakan Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah beristiwa di atas arsy. Engkau tidak akan dapati ahlu sunnah merubah-rubah ibadah. Salat maghrib menjadi 4, isya menjadi 5. Tidak akan kau dapati ahlu sunnah mengada-ngada dalam ibadah. Mereka senantiasa istiqamah di atas sunnah ini. Mereka tidak menambahnya, tidak pula menguranginya. Mereka betul-betul mengamalkan firman Allah, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasul bawakan padamu ambil dia, dan apa yang Rasul larang tinggalkan dia. Demikian pula firman Allah, "Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u." Sungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikuti dia. Dan jangan ikuti jalan-jalan yang lainnya sehingga engkau pun menyimpang dari jalan yang benar. Jadi kata beliau, di antara keistimewaan terbesar bagi ahlu sunnah adalah mereka senantiasa kokoh dan konsisten, tidak berubah-ubah. Meskipun sekarang kita sudah berada di abad 15, namun tauhid tetaplah tauhid, ibadah tetaplah ibadah, manhaj tetaplah manhaj, baik dalam salat, dalam ibadah. Dan kalau anda lihat ahlus sunnah, meskipun mereka berada di belahan bumi yang timur, ya, dia beribadah, engkau akan lihat ibadahnya sama dengan salat ahlus sunnah di belahan barat. Dan ini merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan mereka keteguhan, kekokohan, tidak mudah mengikuti hawa nafsu, dan tidak terbawa oleh kemana angin berhembus. Tidak. Mereka senantiasa berpegang dengan sunnah dan tidak mau meninggalkannya meskipun ahlul bid'ah mulai meninggalkannya. Ahlus sunnah ar-rahmah, ليسوا أهل عذاب. يقول شيخ الإسلام أهل السنة يقولون بالحق ويرحمون الخلق. أهل السنة دعاة جماعة، ولذلك يقال لهم أهل السنة والجماعة، لأنهم دعاة جماعة، بخلاف أهل البدعة يقال عنهم أهل البدعة والفرقة. فاحمدوا الله يا أهل السنة أنكم دعاة جماعة، دعاة اجتماع، تعظمون الإمامة، لا تسعون إلى الخروج كفعل الخوارج، ولا تتبعون الأحزاب التي يعني تنادي بعدم السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين. لا، أنتم دعاة جماعة ودعاة رحمة، لأن ديننا دين اجتماع ودين رحمة ودين تعالف. يقول الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أيضا أهل السنة يتحابون. قال سفيان أو الحسن: إذا وجدت سنيا في المغرب وأنا في المشرق فأقرئه مني السلام، لأنهم يتحابون. وأهل السنة تجمعهم السنة، وأهل البدعة تفرقهم البدعة. نعم. Ahlu sunnah adalah golongan yang memiliki kasih sayang, bukan golongan yang gemar menyiksa. Sebagaimana ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan ahlu sunnah senantiasa mengatakan yang benar, yang hak, dan senantiasa penyayang terhadap al-khalq, terhadap makhluk.
Ahlus sunnah mengajak kepada jamaah, mengajak kepada persatuan. Dan begitulah mereka dikenal Ahlus sunnah wal jamaah, yang berpegang dengan sunnah dan al-jamaah. Berbeda dengan ahlul bid'ah, mereka senantiasa berpecah belah. Dan demikianlah mereka dikenal ahlul bid'ah wal furqah, ahli bid'ah dan perpecahan. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai duat, dai yang mengajak kepada persatuan, bukan yang mengajak kepada perpecahan, bukan yang mengajak kepada pemberontakan terhadap pemimpin yang sah. Bukan, janganlah engkau dengarkan, kata beliau, golongan-golongan atau sekte-sekte yang menyerukan untuk tidak taat kepada pemimpinnya, tidak mau mendengar dan taat kepada pemimpinnya. Tidak, jangan dengarkan yang demikian, karena kita inilah dai yang mengajak kepada persatuan dan keutuhan. Agama kita inilah agama kasih sayang, agama yang harmonis. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kufar, namun berkasih sayang terhadap sesama mereka. Demikian juga kata beliau, Ahlus sunnah mereka saling menyayangi. Diriwayatkan atau dinukil dari ucapan Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, apabila engkau dapati satu Ahlus sunnah, sunniyan di barat sana sementara aku di timur, maka sampaikan salamku kepadanya. Karena agama Islam, karena mereka saling, karena Ahlus sunnah saling menyayangi dan saling mencintai. Jadi Ahlus sunnah mereka disatukan oleh sunnah, sedangkan ahlul bid'ah dipecah belah oleh kebid'ahan. افتح لنا الأسئلة والأجوبة إن شاء الله. بعد الأذان نذكر خصيصة واحدة من خصائص السنة ثم نجيب على الأسئلة. نعم. Ya, kata beliau, setelah azan ada dilanjutkan satu keistimewaan lagi, kemudian ada tanya jawab. Jadi bagi yang bertanya mungkin ditulis saja. pertanyaan dulu.
اللهم بارك على محمد. من خصائص أهل السنة أنهم لا يوالون أهل البدع ولا يحبونهم ولا يوافقونهم، ولكنهم يرحمونهم بدعوتهم إلى السنة، لكنهم لا يفعلون البدع معهم ولا يوافقونهم على ما هم عليه من البدع، بل يتميزون، لأن الله ميز أهل السنة عن غيرهم، بخلاف بعض الجماعات التي تجمع الناس سواء كانوا أهل سنة أو أهل بدعة بزعمهم تحت مظلة الإسلام. لا، أهل السنة أهل اتباع وليسوا أهل ابتداع. أهل السنة لهم عقيدة يجتمعون عليها، لهم عبادة، لهم منهاج طريق يسيرون من خلاله. من سار معهم على هذا المنهاج فهو السني، ومن خالفهم فهو البدعي. ولكنهم من رحمتهم بالخلق أنهم يدعون إلى السنة، ولكن لا يدعون السنة مجاملة لأهل البدعة، ولا يستخف بهم أهل البدع، كما قال الله عز وجل: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فهم ثابتون، وأهل السنة يزيدون وينقصون، يقوون أحيانا ويضعفون أحيانا، ولكن الله ضمن لهم البقاء إلى قيام الساعة. ما الدليل؟ ما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. وهذه بشرى لأهل السنة أنهم باقون عليها، وأنها لن تنتهي. إن ضعفت في مكان قويت في مكان، إن جهلت في مكان علمت في مكان. Nah, di antara keistimewaan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mereka tidak berwala pada ahlul bid'ah. Mereka tidak mendukung ahli bid'ah dan tidak mencintai ahlul bid'ah, dan tidak juga mengikuti mereka, menyepakati ajaran mereka. Akan tapi mereka tetap menyayangi, mengasihi mereka dengan cara mendakwahi mereka kepada sunnah. Jadi ahlus sunnah mereka terbedakan dengan ahlul bid'ah. Karena demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala membedakan ahlus sunnah dengan yang lainnya. Jangan kita seperti sebagian kelompok, sebagian golongan yang mencampur baurkan segala model pemikiran, mengumpulkan ahlus sunnah dan ahlul bid'ah dengan alasan persatuan di atas Islam. Tidak, karena ahlus sunnah ahlul ittiba' berbeda dengan ahlul bid'ah. Ahlus sunnah mereka memiliki ibadah, mereka memiliki manhaj yang mereka tetapi yang mereka jalani. Maka barang siapa yang berjalan bersama mereka, maka dialah ahlus sunnah. Dan siapa yang
menyimpang dan menyalahi jalan yang mereka tempuh, maka itulah ahlu bid'ah. Akan tapi dengan rahmat ahlu sunnah, dengan belas kasih mereka, tetap mereka mengasihi ahlul bid'ah dengan cara mengajak mereka, mendakwahi mereka agar mereka kembali kepada sunnah. Demikian pula ahlus sunnah ini kadang dia kuat, kadang melemah di zaman tertentu. Kadang dia banyak, kadang pula di zaman tertentu dia sedikit. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan bahwa ahlus sunnah ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan senantiasa ada segolongan dari umat ini yang tegak di atas kebenaran, tidak goyah dengan orang yang menyelisihi mereka, yang menghinakan mereka, sampai Allah Subhanahu wa taala menetapkan perintahnya atau urusannya. Ini adalah kabar gembira bahwasanya ahlus sunnah ini akan tetap ada. Ahlus sunnah ini akan tetap terjaga. Mereka tidak akan pernah hilang, meskipun dari zaman ke zaman terkadang mengalami, ya ada sedikit, ada banyak, ya kadang ditentang, namun kadang juga diterima. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira melalui lisan nabinya, ya, ahlul haq wa ahlus sunnah ini akan senantiasa ada sampai hari kiamat. في الختام أوصيكم ونفسي بتقوى الله وبالعمل بالسنة وعلى ما أنتم عليه من طلب العلم، تعلم العقيدة، تعلم السنة، تعلم المنهاج. وإني لأحمد الله عز وجل حمدا كثيرا وأشكره شكرا جزيلا على أن هيأ لقائي بكم ورؤية إخواني في الله وما هم عليه من التمسك بالسنة. وهذه الجزيرة المباركة جزيرة لومبوك في إندونيسيا، جزيرة المعاذن، المساجد، المعاذن، جزيرة المساجد، بل إن شاء الله أنها جزيرة السنة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يثبتكم على السنة وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأن يعيذنا وإياكم وجميع المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد. Kemudian sebagai penutup kata beliau, aku wasiatkan kepada antum semua agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersemangat mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan teruslah istiqamah di atas apa yang antum berada di atasnya sekarang, di atas aqidah yang benar, di atas sunnah, di atas manhaj. Dan sungguh aku sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya dengan pujian yang banyak, karena Allah berikan aku kesempatan untuk berjumpa dengan antum semua, saudara-saudaraku, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan aku juga memohon, kata beliau, kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan antum semua di atas sunnah ini. Dan sungguh pulau ini, Pulau Lombok yang mubarakah ini, yang penuh berkah ini, Jaziratul Lombok, Pulau Lombok Indonesia, yang dikenal dengan Pulau Seribu Masjid, dan mudah-mudahan insyaallah akan dikenal nanti dengan Pulau Ahlus Sunnah, insyaallah, yang terus tegak di atas sunnah. Maka aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengokohkan kita di atas sunnah, di atas ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, di atas pemahaman yang benar terhadap agama. Dan aku mohon pada Allah agar menjauhkan kita dari berbagai fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. الأسئلة
في سؤال خارج الموضوع. لا. Ya, di sini ada pertanyaan, mohon nasihat meskipun di luar materi. Saya sekarang tutur dan mulai suka hal-hal yang porno yang pernah saya lakukan dulu. Yaqul sa'il syekhana ana al-an mubtala bi al-futur ya fi amal hadha ad-din wa bada'tu أتعود على مشاهدة أفلام الإباحية كما كنت أفعله سابقا ما نصيحتكم؟ أسأل الله عز وجل أن يعيذك من هذا البلاء هذا المرض. وتعلمون أن أعداء الله وأعداء المسلمين استطاعوا أن يرسلوا هذه الأفلام الخبيثة وهذه المقاطع السيئة من أجل إفساد المسلم وإفساد أبنائهم وبناتهم. فاعتصم بحبل الله وتب إلى الله وأقبل على الله وصل الصلوات الخمس واحضر مجالس العلم احضر هذه المواقع واحذرها فإنها الشر العظيم لأنها تفسد الدين والدنيا، تفسد الأخلاق، بل ارتد بعض المسلمين بسببها، وقعوا في الكفر بسببها، ألحدوا وقعوا في الإلحاد بسبب هذه الوسائل جعلها الله وسائل خير لا وسائل شر. نعم. Kata beliau, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengembalikanmu dari musibah yang besar ini. Ketahuilah, kata beliau, bahwasanya musuh-musuh Allah, musuh-musuh kaum muslimin, mereka berusaha untuk mengirim atau menyediakan film-film yang buruk tersebut dengan tujuan merusak kaum muslimin, merusak anak-anak mereka, putra-putri mereka, merusak agama mereka. Maka aku wasiatkan, kata beliau, berpeganglah dengan tali Allah, rajin-rajinlah beribadah kepada Allah, rajinlah salat, rajinlah hadir di majelis ilmu, dan jauhi sejauh-jauhnya situs-situs yang berisi film porno tersebut, karena sungguhnya dia dapat merusak agama dan merusak juga agama, merusak akhlak. Bahkan kata beliau, ada kasus seorang muslim murtad gara-gara sering melakukan atau membuka situs-situs tersebut. Dia menjadi terjatuh dalam kekufuran karena sebab itu. Jadi Allah berikan kita sarana berupa media ini untuk kita gunakan dalam kebaikan, jangan kita gunakan sebagai sarana untuk keburukan. Sini pertanyaan berikutnya. Ya Syekh, semoga Allah menjagamu di atas kebaikan. Apa saja yang menyebabkan seorang itu keluar dari Ahlus Sunnah? Dan apakah boleh kita bermudah-mudah mengeluarkan seorang dari Ahlus Sunnah? Sa'il yaqul Syekhana, ma hiya sabab taj'alu al-mu'min yakhruj an dairati ahli sunnah wal jamaah? Hal يجوز أن نتساهل أن نخرج إخواننا من دائرة أهل السنة والجماعة؟ الذي يخرج الإنسان من دائرة أهل السنة هي البدعة. هي إيش؟ البدعة. فإذا ابتدع ودعي إلى السنة فلم يرجع فهو مبتدع وخارج عن السنة. فالإنسان هو الذي يخرج نفسه من السنة. أهل السنة يحبون أن يبقى الناس على السنة، لكن وما أنت عليهم بمسيطر. أحيانا الإنسان يرغب البدعة، يخرج من السنة إلى البدعة، يدعى للرجوع فيابى، يتمسك بالبدعة. يقول له كيف يا عبد الله فعلك هذا بدعي، يجعلك
من أهل البدع والدليل كذا وكذا، فإن رجع فالحمد لله، وإن أبى فإنه إيش؟ من أهل البدعة. نعم. نعم، لا نخرج الناس من السنة بلا دليل. أهل السنة أهل دليل، أهل السنة أهل دليل، ولا يحكمون على أحد بالبدعة إلا بدليل وبعلم. نعم. ثم إني أنصح أيضا الشباب طلبة العلم بأن هذا الأمر، وهو إخراج الشخص من السنة إلى البدعة أو الحكم عليه بالبدعة، ليس يعني من حق كل أحد، إنما هذا من حق أهل العلم. نعم. Ya, beliau menjawab, yang dapat mengeluarkan seorang dari ahlu sunnah adalah yaitu kebid'ahan yang dia lakukan. Bila dia gemar melakukan kebid'ahan dan dia diajak untuk meninggalkannya, dia dinasihati dan dia tidak mau menerima, maka dia telah mengeluarkan dirinya dari sunnah. Dia sendiri, jadi manusia dialah sendiri yang mengeluarkannya. Ahlu sunnah tidak mengeluarkan orang dari sunnah. Bahkan mereka senang bila saudaranya berada di atas sunnah. Namun ahlu sunnah seperti yang Allah firmankan, lasta alaihim bimusaytir, kita tidak menguasai hati manusia, kita hanya bisa mengajak. Adapun orang maka tidak bisa kita kendalikan hati. Jadi kata beliau, bila ada seorang melakukan perbuatan bid'ah lalu dia diajak untuk kembali, dia diajak untuk berpegang dengan sunnah, namun tetap dia mengatakan la, tidak, maka yang seperti ini ketika dia dikasih tahu, wahai hamba Allah, perbuatanmu ini, akidahmu ini soal bid'ah, ini dalilnya, dijelaskan dalilnya, dia terima, alhamdulillah. Namun bila dia enggan menerima, maka dia tergolong ahlul bid'ah. Dan dia juga melanjutkan, dan kita tidak boleh mengeluarkan saudara kita sembarangan dari ahlus sunnah tanpa dalil, karena ahlus sunnah identik dengan dalil. Mereka tidak berbicara apalagi mengeluarkan orang dari ahlus sunnah kecuali dengan dalil. Dan aku juga nasihatkan bahwasanya urusan mengeluarkan orang dari ahlus sunnah bukanlah urusan pemula, anak-anak muda, bukan. Bukan hak setiap orang yang berbicara dalam masalah ini. Namun ini adalah urusan ahli ilmu. السؤال الأخير. اقرأوا منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. نجد بعض الإخوة المنتسبين إلى السنة يخرجون إخوانهم من السنة ومنهج السلف بسبب الاختلاف في مسائل فقهية مثل القنوت أو الإسبال وغير ذلك. هل هذا موقف صحيح؟ Pertanyaannya, kata beliau, ada sebagian orang mengeluarkan saudaranya dari ahlu sunnah hanya karena khilaf fikih saja, tentang masalah qunut atau masalah isbal. Apakah ini benar? لا يجوز لهم ذلك ويترك الأمر لأهل العلم. وهناك مرض أصاب أهل السنة، وهو مرض التبديع والهجر من غير بينة، بل السلفيون فيما بينهم أحيانا يبدع بعضهم بعضا، وهذا مرض. انتبهوا أن يقع فيكم هذا المرض. المبتدع له أصول وله كتب وله مشايخ وله طريقة، أما بمجرد أخطأ رجل من السنة أو تكلم كلمة وكذا ثم نصور ونجول عليه ونخرجه من السنة، هذا ليس من شأن علماء أهل السنة. نعم. Ya, jawabannya, kata beliau, ini tidak dibenarkan mengeluarkan orang dari ahli sunnah karena ada khilaf fiqhiyah. Dan serahkan urusan ini kepada ahli ilmu. Memang ada penyakit, kata beliau, yang menimpa ahli sunnah, yaitu bermudah-mudah membid'ahkan, bermudah-mudah menghajar saudaranya tanpa dalil.
Bahkan sebagian hobi saling membid'ahkan satu sama lain, baru dia sama-sama ahlus sunnah. Jadi al-mubtadi'un, orang ahlul bid'ah itu jelas ciri-cirinya, mereka punya kitab tersendiri, mereka punya syekh-syekh yang jelas, ya. Adapun ahlus sunnah bila terjadi kesalahan, ya, satu kalimat, dua kalimat, ya, maka ini tidak pantas langsung dikeluarkan dari ahlus sunnah. نكتفي بهذا القدر والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد وجزاكم الله خيرا. Ya, kemudian beliau menutup muhadharah ini dengan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalas ya antum semua dengan kebaikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.